अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की हर आंख अरशद शरीफ की शहादत पर अश्कबार है। 22 करोड़ लोग सोग के आलम में हैं। अरशद शरीफ पाकिस्तान के माया नाज बहादुर दलेर एंकर जिनको कीनिया के अंदर शहीद किया गया, उनकी शहादत पर इस वक्त पूरा पाकिस्तान गम से निढाल है, गम के अंदर डूबा हुआ है, सिवाय उन लोगों के जो माफियाज का हिस्सा हैं, जो करप्ट हैं, लुटेरे हैं, जिनको अरशद शरीफ जैसे बहादुर लोगों से खतरा था कि कहीं वो उनके पोल ना खोल दे, कहीं वो उनको बेनकाब ना कर दे, कहीं वो उनकी करप्शन के चर्चे जो वो जानते थे वो दुनिया के सामने ना रख दे। बिहाइंड द डोर के नाम से उन्होंने करप्शन पर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसके अंदर अरबों खरबों रुपए की जो करप्शन थी और जिन जिन माफियाज ने करप्शन की, करप्ट लोग थे, उनके जराइम को उन्होंने बेनकाब किया था। नाज़रीन किराम, अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर गुज़श्ता रात को गोलियां मारकर शहीद किया गया। अब जो उनके कत्ल के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पहले तो पाकिस्तान के अंदर ये खबरें चली कि अरशद शरीफ हादसे के अंदर शहीद हो गए हैं, यानी कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर वो शहीद हो गए हैं। वो तो बाद में पता चला कि उनकी जो तस्वीरें सामने आई जो देखी भी नहीं जा सकती हैं, और जो लोग उनकी तस्वीरें नशर कर रहे हैं, उनकी फैमिली वालों को गमज़दा कर रहे हैं, उन्हें भी वो तस्वीरें नशर नहीं करनी चाहिए। उनसे ये बात मालूम हुई कि अरशद शरीफ को तो सर में गोलियां मारकर शहीद किया गया है। अब कीनिया की पुलिस का जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें यह बात कही गई है कि कोई गाड़ी चोरी हो गई थी और कोई बच्चा अगवा हो गया था और उस मुजरिम की और उस गाड़ी की तलाश जारी थी। जिस गाड़ी में अरशद शरीफ थे वो वाली गाड़ी थी, इसलिए पुलिस ने गलती से इनकाउंटर करके अरशद शरीफ को शहीद कर दिया है। अब जो कीनिया के सहाफ़ी हैं, जो कीनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मायानाज एंकर के इस शहादत या कत्ल पर, बहीमाना कत्ल पर जो तहकीकात नशर की हैं, जो उनके ट्विटर्स पर भी नशर हो रही हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है कीनिया की पुलिस की जानिब से। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि आमतौर पर जब गाड़ी में कुछ इस तरह का मामला होता है तो पुलिस वाले गाड़ी के टायर पर फायर करते हैं, कहीं और पर फायर करते हैं। गाड़ी में जो ड्राइवर है उसको तो कुछ नहीं हुआ, ना गाड़ी का टायर फटा। जो फायरिंग हुई है वो अरशद शरीफ के ऊपर हुई है और अरशद शरीफ के सर में गोलियां मारी गई हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उनकी लाश उस वाक़े से कई, उनकी गाड़ी और उसका जो इंसिडेंट जहां पर हुआ है उससे कई तकरीबन 70 किलोमीटर दूर जो है उनकी वो लाश वगैरह या उनकी गाड़ी वगैरह मिली है। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि कोई रास्ते में पत्थर आ गया था जिसमें अरशद शरीफ की गाड़ी फंस गई थी, और कुछ ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर कोई रश लगा हुआ था जिसके अंदर गाड़ी फंसी थी, तो मारना किसी और का था और गोलियां जो है वो अरशद शरीफ को मार दी गई। तो ये नाज़रीन किराम जो इस वक्त रिपोर्ट्स जो कीनिया की जानिब से सामने आ रही हैं, जिन पर पाकिस्तान के लोगों ने कहा है, सीनियर एंकर ने, कामरान खान और बाकी लोगों ने, कि ये सरासर झूठ पर मबनी चीज़ें हैं और ये जुर्म को छुपाने की कोशिश है। और ये भी कहा जा रहा है कि कीनिया की पुलिस इससे पहले भी कई लोगों को, नाहक लोगों को पुलिस मुकाबलों में पैसों की खातिर मारती रही है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर अरशद शरीफ के जो शहादत है और उनका जो कत्ल है उस हवाले से पाकिस्तान के मारूफ जो तज्ज़ियाकार और दानिश्वर हैं औरिया मकबूल जान, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट बड़ा अहम है और इस ट्वीट के बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। औरिया मकबूल जान ने लिखा कि आज से 3 माह कबल जब मुझे चैनल्स पर, टीवी चैनलों पर बैन किया गया और मुख्तलिफ अतराफ से धमकियां और मुमकिन एक्शन का ख़तरा था, तो चंद लोगों ने खैर खा बनकर मुझसे रब्ता किया कि आप घर बेचें और कीनिया शिफ्ट हो जाएं। बहुत सस्ता मुल्क है और पुरअमन भी है। आज अरशद शरीफ की मौत के बाद सब याद आ रहा है। ये औरिया मकबूल जान का ट्वीट है, इसका मतलब ये है कि उनको मजबूर किया गया, यानी औरिया मकबूल जान को भी ये किसी ने मशवरा दिया था, अब उन्होंने नाम नहीं बताया, कि आप कीनिया चले जाएं। उन्होंने कहा कि इसी तरह से शायद किसी ने अरशद शरीफ को भी मशवरा दिया होगा। औरिया मकबूल जान एक और ट्वीट में लिखते हैं कि जो 22 करोड़ अवाम एक सच बोलने वाले का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें और उसे मुल्क छोड़ना पड़े, दियारे गैर की बेबसी में शहीद कर दिया जाए, क्या ऐसी कौम किसी इनकलाब की मुस्तहिक है?
جو لوگ چور اور بددیانت حکمرانوں کو لیڈر اور منہ زور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوں، وہاں صرف درندگی راج کرتی ہے۔ یہ اوریہ مقبول جان صاحب نے اپنے ٹویٹرز پر یہ ٹویٹس کی ہیں۔ اب ناظرین کرام، عمران خان نے بھی آج ارشد شریف کے گھر وہ گئے ہیں تعزیت کے لیے، اور انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا ہے، اور ٹویٹ کے اندر جو عمران خان نے ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے جو لکھا وہ یہ تھا کہ ارشد شریف جنہوں نے سچ بولنے کی حتمی قیمت اپنی جان سے ادا کی، ان کے بہیمانہ قتل پر بے حد صدمے میں ہوں۔ انہیں ملک چھوڑنا پڑا، مگر بیرون ملک پناہ کے دوران بھی انہوں نے سماجی میڈیا پر سچ بولنے اور طاقتور لوگوں کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی موت پر پوری قوم آج حالت سوگ میں ہے۔ ان کے اپنے بیانات اور دیگر ذرائع سے ملنے والے شواہد کی پڑتال کے لیے باضابطہ عدالتی تحقیقات کا اہتمام کیا جائے۔ ہم طاقتور طبقات کے ہاتھوں ان افراد جو تنقید کرنے اور غلط کاریوں کو بے نقاب کرنے کی جسارت کرتے ہیں کے خلاف شفافیت کی اس سطح تک گر چکے ہیں جس کا کسی مہذب معاشرے میں تصور تک محال ہے۔ میری دعائیں اور ہمدردیاں ان کے سوگوار اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ یہ عمران خان نے ارشد شریف کی شہادت پر یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ارشد شریف کے گھر بھی گئے، ان کی بوڑھی والدہ سے انہوں نے تعزیت کی۔ ارشد شریف کی والدہ نے کہا، عمران خان صاحب آپ گواہ رہنا، میرے 2 بیٹے اس ملک پر، پاکستان پر قربان ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا جو پاک فوج میں تھا، اور اب ان کا دوسرا بیٹا ارشد شریف جو اپنی والدہ کا اکلوتا سہارا تھا اسے بھی گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اب پاکستان کے اندر آزاد جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اس دلیر، بہادر اور نڈر صحافی کو کس نے شہید کیا، اس حوالے سے تحقیقات کی جائے۔ اب مختلف طرح کی خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو پاکستان سے کس نے نکلنے پر مجبور کیا، کس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ دیں۔ اور پھر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے اندر یہ دبئی میں تھے، وہاں بھی ان کو مجبور کیا گیا، فورس کیا گیا کہ یا تو وہ پاکستان کے حوالے ہو جائیں یا پھر وہ دبئی چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے مجبوراً گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ کینیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پاکستان کے پاسپورٹ پر ویزا فری انٹری ہے، تو اس لیے وہ وہاں پر چلے گئے تھے۔ اب اس حوالے سے تحقیقات میں ہی یہ بات سامنے آئے گی، لیکن یہ افواہیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ انہیں مجبور کیا گیا تھا، اور یہ بات تو پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ رجیم چینج آپریشن کے خلاف تھے، یعنی امریکہ نے جو سازش کر کے کرپٹ اور مافیاز کو پاکستان پر مسلط کیا وہ اس کے خلاف تھے، اس کے خلاف بات کرتے تھے، بولتے تھے، اور وہ چیزیں جانتے تھے جو شاید اور صحافی نہ جانتے ہوں، اور وہ چیزیں جانتے بوجھتے بھی بتاتے تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس بہادر ارشد شریف کو انصاف دلوا پائے گی؟ اور پھر سوال یہ ہے، جیسا کہ اوریہ مقبول جان نے لکھا، کہ اگر قوم مافیاز کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے، لٹیروں کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے، اور جرائم پیشہ لوگوں کو اپنا لیڈر مانتی ہے، تو پھر اس قوم پر اللہ کے عذاب کے علاوہ کچھ دوسرا حل نہیں ہے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کر لیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے بھی لائک کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔